Mimi là si joue mi si joue alors. Mi bon soumission de no vive feu et tout la nyomia tomia no mia fomia dadao kano jibe mi fon sesere kano jibe mi le to jibe wa se mi amenko mi ase mi amenko le hovi klembe o no me nyawenyi mi le se mi amenko le 95.5 le nti boje via gbojanja yana FM ya kawe mo adi eye corona na FM antia Milano ko mi le page Facebook di Milano se mi amenko le 3w na fm.tg di et mi la gazette du Togo dia. C'est le cas le YouTube a dit à Milano Pomi. Mille 97 et 107.7 à 107.7 à Milano c'est miamen les OCA FM dit les anérobe free ameda bohwe amekewedo bouquet canal plus à nemi boroto la deme dia allo canal 575 à Milano c'est miamen quand France André amega ho glona be eto ne doa Nuke nana emi nyana be dono adinyo do na pale me voa eto keji besi am jina gamo do de kafla ne eto do ya jindo me ya agama ya ma pusiri ton ame ba mi oya mi le mi abe do agbo ele ni hovi klembe wono egbe ya mi dagba linya do po zazazawe do ni so de nkekere do vo be la ni nkekere ke wa gbenu le de vivi fe on be do wo gbo lo amedo pe to jesi be de vi o le a e do ke pen wa o do na no o egbe ami la pe to jesi be le mi abe mo me be veri asoji on come ya de vi o bale sugbo wu nu ken le na ne o alo pe gbojo ni jila o ne a alo de vi o be ji popo e brasinami alo de vi on to we kaflan ojo nu to me tribe yo ma gba se mu wa nu ken gbo e be le so et des vieux caca au dos sur Chemelia, on la soif, on vous dote, on la sorti, on te bé, on le tout, quel est job? Il m'a l'air à pas vite qu'il y a, c'est à élever vidéo. Mais là, c'est comme des vidéos, les audio, on a home le voix, béa, pas tant que toi, non, à Wing Balewasio. Là, mais nous, playing mal les diables, toi, toi. Mais, yo tiens, yo a ton bon go, pas vidéo. Ah, mais là, ton bon go, pas go, mais on peut. Tu aurais déjà, à Wing le voici. Be mato ya be wala trobe na afibu alo wala tu fenolo ame wala le nana di be o be kakakudo be ya yo hamle po yo gbo mi se be to go be di dudu ani soa e be o ko be état d'urgence sécuritaire me o état d'urgence ko le do ame be sanitaire yo e ame awe no vitu asiri me ho tu be ga do gbe be e bi o wetira ma de on e pere ka e be o be wetira ma de ma su yo be oh amène-toi bien au travail ma dehors et plus pour la sonner et voilà ils sont pas bien état d'urgence sécuritaire mais au travail mettons les savanes benou toi mais oh état d'urgence sécuritaire va bien nous quand mais ça il y a des dahou mais non là on est que femme yo y a rien on bah emi bah c'est chamé et jude le on a be golungosi les Togo be tabe konadida fi Togo be ejua kwa grolea bele gogo Burkina kudo Ghana o be tout de bele funu ani soa o be amewe o le yo be présumé diadi soa amewe dollar ligame be yo ba gba mi be ju ya Togo o la fo me po Togo be so jo po do da o to to ajo be so gaton anu e ke diwa wa kaka kudo gbe ya o wa mede o amede jafoko e po mi nkojo fa o gbo be o da to aya ba état d'urgence sécuritaire à nous kento be nyun ko la ti wole no bo we o be mi ava ko vi o ani so abo ku keken bodio do ni so o be colonel Guy Akovi be mi opération souvent les perviers meilleur que ni so ja e wa be yo awe do de ne pervier alors ava ko ke le ti asia bien de yo le pa o be gbongbon be nyade o da me be million we voix ton le non seulement avec
et là on considère bon la main son gbere mais bon la o ko antare e jo le nti la me jo igbongbon me alo ball go yo e gbate le football wa pa nya yo keke ni mi le jagun le gbe ari mi yo nya be Bruno Vincent Romain a appelé la copie à côté les rois mais mi la po Norbert Kofivi Douadi puis des monuments de raison faut Norbert raison yo pour mettre les vieux pour fond qui sont dans ça les co elle y a il y avait school vidéo Kofivi on a oh Kofi o yaro Kofi o Kofi ah me ko no adapa me ko mi aye o be Kofi o no la home me to akuno Kofi o no ta ko yo Kofi o yaro bero e tira la gbre che parce que no vive ma we unu donc o we unu e je o lo ya e kare we usa donc era o ya be Kofi wa nyom no o lo la now e yo e wa we so yo la hada me ni Norbert Douadia tọgbẹ ayé máa gbà òfò ayé máa gbà ló tó a bá chákè ló ní àpò ayé nọ na bẹbẹ chọọchì wà nù la dìka ayé kọ na bẹ chọọchì wà nù tọ adé màmí jẹ sí o wa ọgbà ọrẹ bẹ bẹ sẹk ẹsọngọlọ na nkọn wa ẹsọngọlọ na nù n'oyè bẹ blẹsi bi anya bẹ yàmẹ kó nọ bẹ kúi ó kò bọọlù bẹ plage bi pàmẹ kó tó alo yìí ẹnu yà mari rẹ ju wọn bẹ sukù la alo nọ sí bẹbi ọ nà bẹ blẹsi bi ọgbà yà. Blaise Sarah et mieux faux Blaise Blaise Sarah oui yolo o meto ole ni so e don iso leko kele ya o ni so ba o ande o hali lo ma o nke ogla no re me kole ai o ma wo po isa ni mi do na lo kola ko be ile abla vure ya wa ko le gblonya agbana fifi ko be ameko no se be bia dika so o gblonya nwero do no gblona mere be no se be bia nya bu be nyina ma da wa to pa mo no re wa na da wa to pa mo re sukulu yo ile se be bia se je de se be bia c'est ça yo ne a ko be no se be bia nya nto le fi afon yo do me alo no pa me ne nyo kare mo so fon fontina me nya no yo me bless bia bless ponye do yo me bless bia jo na jina do ko be Koloya kwabe Norberto ajosi ajike la mentito ya to be gan me Blaise Ganley Blaise Ville no Jimmy le kwa me wa ba nya no yo Blaise bi ande na funa nkakaka nya na chabe fi feme ame anyi kesim fi feme kwa ho me chan osibe Koloya nya ne no nyi yo na me Blaise Ville no vinci na le vino oh yo do ba do per pe cha no le ne le pok kan no drobe akpan gogo pe nya no nya to pe ni do gare me ha do wa cha min sina na vo ama pa ke di nya no so na do se tendresse be nyo o so na do ko ba takla la ya min to ne vo alo to ho be le do ko sinu te ya ela ji be ne ke mo je applique ke nte ko la kele no ke ya sha agle na e apa wa ji yin so e no bran be machism nsu be ganyi bo mi no ya to ajo ni na tendresse e go be no basim de mais vie pour potonyine no la DVD no ve son te no di sala home video be agbala bi de ja bi o be de top be am dana ni we do am to ale le no le na wa ho am le nyo a o le se gbo le pa ni dem ya no yo so na vi ko yo na mia to be via to be yowe enyo vi be nya mi agbo o be o de nkekere do fu bo wa ko so de vie fait on be do sen o be nya onti ni be mi le gbon de vion be nya ele go vovo mi voilà kwa be de vi ko we o chana ga ko be le moji de vi ko we o chana e bi de kapete le moji kaflan e di on to chan o nona e ha hon si be ke amo o gbon ni e le hike plogo do amia le de vion be han le gbon be wa be han me la no si bebe millions alors faire les cas alors 160 millions et bien Milano va bien 79 millions ya oyo on a donc weni et donc la te hin wa ba gbe ya fokumi le eta kakimo le blanc le ja o employé mi ya o le blanc de vidéo ko e la pola no di sa les ojengo Milano pour le hun be do me ko do to de vion ni de vi ko e on a do le ga bo ba pa ji won de vi ko drona gbantele asi o me won wa on ka mi gbon be ni be de vi wa voir ni so amle do kokudo e ha so so no do ko sire ko na be ange ke o na do le ni be e ale to na be wa be kono to ka me ke pona
do devio be do obi nya gbo veve to devi ko chi modo do ji wan to we wona do ken gbodu na no ele gbon be devi ko chi mo ji le vidéo et puis wona pene ele vlu donc ay wona pene be amone gbon be en podo pe we ton va be e fofu donc devio e do ko wono obi yo vedro na gbate la simi ken gbo yo duna no donc devio chi yo so nkeke won do da nyiro be wa se so ponampo na dugbonu glo ne watin link kudo ne nebe enwanchi vevere alebe ne nebe devio wa o ngbale ego mi be le nya biose wo mi o le biose be de nke wo gba poto gbare sugbori ejima devire ke do pe wevi ejivi est-ce que be ina home ebe a obe mi na home donc afika be mlona pour devio ebi o mlona apuanu ne yibe ji le ja yo ve mlona mo be fio senu le atipoji devire ke tifun kaka si kaka tifun e afike be e cha divire funu amere ya to chanto na be bon yokudo ye no so ahoeva jobo vun to yokun le no amlo na po atagbo ya egbe ya ngbale o ekujo le gbo donc ai cha le fun sibe ne cha divia funu pe cha na kudo vio kaka ne ma o va venu bebe jo le funu akema e cha vio la gbati funu e via be vio cha la gbati funu donc asibe o nenebe nu o webe nenebe de vio ola wate no sugbore jine be politique de mun le ke ola so cadre ni be vio alo tepe de mun le ke ola plo so yo wa alo ego be do pe ke do nyang plo so ya ange ke do nyang plo so le be de vio ho e ga ke ola so wo no mun le o ego be yo plo de odo a homi ke e do le yo plo odo sukulu ke ngbodo ko gbon sukulu me voa yo do do me voa me do la poato me se so america de caro firma be wo ya ogbon a homi nchi ego mi be wanto o sin le fun o sin le fun ke no plo ya ho mi to chance bebe o matin do se na o ga america yem do la no ho mo e do la to donc yo ba be an be ni nia o ne jo ve no fun ne wo san yo la ve no po ne be o je do yo plo na dokita ba alo wa plo so ikonji o la ba do ano ne ga mi agbe supa o la ba tro yi mo mi donc enu kikimchi o de ne be nke kriadovo yo so ponampo na eduko popuo be leke watin po ne be de vio gboro ego be nu wa chon hina be de viola sugbole momi ame o ka France André ke va le sin ke va le pondre po la be an ende ka ke la te we poni be ya finfin donc enu tie o do ne be nke ki ado aniro o sea que no veo la ve quoi di devi 10.000 belle moto me to go be jiru ya matin serme wa to pado wa ke no belle pompo la ko be no si ai vide do nyan kentia e mzomwa nya aputa mo ke be blanc ke o me blanc o don ku be pere be na ni mi so nyare do to me po le no na me be ka flamia no de no do por be rompoint yo si be do no enene ba tivi no funu kaka de vi wan quick kaka de via vale sika ba ta na ka ba so na no na funu mi gbon nya wan le vie mi do na me mi gbon pe do yi na le gbon ni na mo wa don kunya o ngba le po nu wan be de le ko governor kan dia e pa ko wo tro lo ofifi ajem na be e governor be pa ke ka tra je avenue du Bourg be mon employé allo président ah c'est governor kan dia ke pe ba parler des autres de marque me le pas quelqu'un mais am to moi de veria me le pas nyonde ku de vivre tout que les gens na funu ne ke dem zon ya puta moi si bele ke Nobel egbe mais ando vidéo o mate se gomo quoi e pe ko oru mo me dodo me ne amo ngba no so mo me bla won wa o la pa de bi o na ndo ji gbang quoi ke ngbo de vi ko be nya mi le gbon fifi o le le avofu les audios me abe o le tout humbe apipina me won wa e ça e mi afi e po mi gbon na bole le ke mi o ne ma de ko be zodian ko bado humbe zodian ye me po mi be de vi o na 50 o kaka o ba ikaka o ikaka o le sujo pata o ikaka be château be zodian commentaire j'ai fait funu de viola fi de que fi ke o le gbon be de 10.000 paires on a tout ton pas de we ne amegba lo si be ka fla king me sa haji to be ni voir e do ofeli negbe e o ke o jana gba le mon popo me ye ne se halate we o pare ne ke mi blon mandat social be nyan organiser aji jom so mi la nganganga de o voir nous on basé o sans ko nya be de vi me nya be kaka ja ho me to chano le di be ya David le pa plan me o blabo plan na me na brigade pour mina
ni so alors aklo kamina kamino prana ga ni so ye mba le se tutu gban be o se to o press même le ko ni so ngba nya brigade pour minele ele do ni kaka vérifier de ngba nya bele o autre tu union inter propre do nu ke ti le gban san nu be ni le ni vovon di do nu no de vi o be la me egbe a amerique pe ngba nya enu o nya o be ni be no le gblon nko de de no be nya se nke mi on développement alo nkuklu on be mi le gblon be nya et n'a pas pla mais les bien si mais vide les go mais on laisse un ken le blanc voir mais ouais là n'a be que de bio bien si mener mi a ho me envoyer au timon mais puis ha ma o do donc que bana fi nya to fone ange que be nya e Norbert le blanc que si on adore Rolando ba puta be de bio wa de bio no la tête on pas do fa do de bio de sope le wasi bobo to nya no kunya dada ko va le so agbante do agbante pade o le Rolando be gbagba me fun la wa be vi o do wa ke nya na mi se na po atale fun pe la ko amo le vivre le fun ye o le amo so la gbe daro fun o le pa lo ko to le fun o le won enu ke ba ko gari me ba ko be se aso so do wa ran ba o gaze afọ̀jí de pe le global afọ̀jí de pe adidodo pe roba to won so to wa so dada po atake we ba to be fun ba no ko tete e mbeni de na fumenya do evi ko na fi bien que mille a fi bien lo que mille a menene que le do pere me amene que le pasteur regbo amene que le father regbo amene que le no regbo no le do pere allo c'est que le dira gba nu oto de bon like bon va pas dire o ihe aji de kala voyez amedo ma over wan yo te divo yo ti mo me a e de na funa o le se go me a tout ce des vidéos les si ba me ko le mo bo si me won fifia ne do a son living psychologie yo vo blona anya be association zo son ya po be fika mo le blona de se placer mais bon amere mu jona gangodon que tout la mi me vo de bi won e gba ken bo la te de ojo le mo me a e do bu kura e ngba ni bo akplo be dara ho mo ke wa ko le funa klo te bo tro surveillant ko tro surveillant o le po wa to tro po na pata lo o do ne si bebe o no cha roba la pata vo gato na le menon alors on a dit on a créé on a te donné que la responsabiliser ouais mais on a te récupérer le bobo a cloba dara ho me aje enide e fu fe me nya je le bien nya place to sabe de que do pe ya de be fi be po fu aso ma les hotu nyo me na maria de ka pe fon gbogbo me fu e ame po te o ke ka no afo fu pa nu ko na do ye bia egbele kwa mlima e ala me de to afuni alors que ko le no apuatada wa no le la kan ku video kwa la so ko apuata fu no agbegle dem le wa ta me jaka o le se gome ale ko me jaka de pere pe le wa si wu ata me jaka po la te de o le se nken le gba gome ku enu apa ko so wa han ya veve le de vi onti ne ngba da fu ni to chon ameke de wa so bi den vepe alo bi den tonne a la te gogo e do emi ko gba be le français vous me agbeton vulnérable ni o ti asi que Amérique la te so et botoko la free de vi pe we ton vi amole jagbagba pe we ton vi am le pon no me ke la no si do da kaka e amedona te ka ba ni fu photo agbagba ya me aje we want to cham kan di no bio se be me do fo mo mdapo o mdapo pere o e la yin nu ko le gbon be de alo e sinu ka so cha du cha be nya de e alo afundo ho e ki to vi de la le kwa e la lu faigo pe bo nya wa ba ipa e bien kan ko wa e onu na me o le gbon be 10,000 paix voilà nya wa ne mi ba to gbon fi fi ale si bebe ni o pe mi le so apa gan ni le ni o me anjam se habe do pe o ministère des affaires sociales pour nous pour aller affaires sociales action sociale ministère de l'action sociale encore là la pata nya we no pofia e no ke ja me de front no you kankan wa be no me do wala no wasilo voilà pour le financement so you vo bo ken gola te ba ya pata le lo me on a dit ni a financement c'est Azerbaïdjan ken gola ba o to le be ba Azerbaïdjan ya mu le kuna do financement mi be di na yo mu le alors là il faut dire donc du longtemps là e juo e no ke le di la no ke ntim lo tata wa no do anyi bere e gbe ke mille a 10,000 enfants les moments nyawa le français veut bon quoi on le gérable depuis on est au petit moment dit on va trop au microbe wa si bere ke be le ko on a trop au microbe alors trop au microbe wa
e nya de bi wono ta flache no zomba na hunye gboa e ma one soke mlo Ovona. nyemvo o nyemvo na o premier réflexe ni me nko na fi téléphone nyele o fi ka pete bi nyele le hume o le se go no zomba na hu agba réflexe ke mdona tutu gba ewa de pe ndalo hume na nko voa no gbana hunye gbo e mbe o ma one soke réflexe ke pondo na e wa cha na fo po amedo na so ndwe onyanu ke ogbon na bo po na hunji na me ala pa ke umle apa de kan ho no po ifunu la dalo hume no to apa ko umle po anu ole enu e gbo be terreau fertile be ni de devion jole mo me a ida dan wa me wa On avait dit que tout me kweto. devion ko le do pe we to omle yo ba njajo do to me be no omle yo ba wa devion ko tout ban ta me kete le David ke do pe ni le mla puso me kan me ke a la gban libe di odo la puso anu Ko be afo ma. aya ke no Oh le hogame. luka e o kan Ba tu afo. nko nya be so na couverture nko kan lo di be David pe we ni pe ni vi kaka ipe wo pe we ton ke le mla puta le Afo ma chon. avant ma chon nko kan lo di be chono e la chon pe David wala no en be glo le lo ame gbagbon le yo nem le yo en ke mi na be ge adita bagba lo wa ele yo brown sugar desi mwacha eni gbegbere ni na se mutike be no mutike si d'ivoire Mutike be afi. brown sugar no me o on to be later off o yo na no e mu le kengbe mo ti me do be nu le kweto de bi wa ke le fun fi ne di salasi me kaka on to blan bo le ran ke di salasi me le o ke l'accent vivi o aso me de ben vide alo vite be no ko va le fun wa me le afu pa me de so e ba pete mo kweto an ka be tate o il a se drogué kengbe be le do agbetoa de nature agbetoa elan ke benia di joie me ko be no na negbe le vivre c'est mais kengbe be la te no la no ko be le survivre anya be créer monde artificiel le me be no na yo bete survivre na aya gudu nka mo be lo na so ra bia no no kaka amu vivre kengbe ba ho mo do ke e hon le nke ka mi ka bi jama tombe po ke te be bu kon ku be se de ko to wa ne ya nglo be ya ba no buta me a ne be zin 8V VA e va ka o gba ben car pour aller à Dosso wele mi la ni kwe ngba ka ngba ya ple mutike intention do ga me mu o mo nte onya na nko bad we do mo gbona ga mo le pa e we me ka le ji lo ko gbono me ka le agbe me e nu ndro na devi on ko le funu no ne de no be poursuivre enquête ou annuelle bi o se ben kenyo we rêve o ma là c'est devi le funu tete no be le journaliste de la tete no docteur hydro na ye de la tete no président du hydro na ye o do rêve ko pa to le funu nka o chi no amene no eya si bele ko le gbono ne abi so haba pa ji Fifi ale le mi nya be devi o ngeso ji o. Agbeto eji o. Wa be ji la wa ka fi adopo nunya. Alo devi o place me ne Ni so bon ke mi ambio de via de kakudo video CBD fike o ji lo no ele gno be America to no be e tong mali itagan re gbe ki be e no na fila o mi fi be yo be fila wa donc abe funu yi na egbo le be ho na nduti yi na ho me de kadika donc abe si ma ga temba ti a homu America c'est parce que be yi to trop de nyonu bu donc si bebe yi na via mle wonu na yo si mle jila po yin edi okudo to donc e wo be e jola homi kengbe America rikario le no bio si be si ke bless le plenia bio benke o le jila America bio le jila pala e do e America jila bi ya pala to be mon fi ke fi a school ya ma ga tin yo be jila pala do donc presque avec gbogbo de o le wa to we gbe e go yin be ka ivle to na be ameke plomia e to na be e diolia esi be wo kaka de bia ba jakwani lombe ya homi jina do gbona be yo ngba ji o e go soit e to amule o e noa e le voix noa chava de nusubu nusu abe le enu be dosi la hoya me san kaka be si bebe e la gba tin tro yi nene be nu meton ka be onenje kule jo inende le wa va wona on va wona soit e noa emule o e to ya le e to abo be bon e nu ke be dosi kuro to abe yemba jibe ne gbagbo va homu ni joyi donc asi bébé e si be o e vito dana ngbe ne ya amodo o konto se o jole dota si ke ponku mena wa o jole dota si agbo donc devia do America to na be ya ngba nya fi ke to kudo e no ra ye ngba nya fun parce be e va fi e fi ayo pe ama tonvo
donc yeng ba le ya homo fi ke mlona ekpo ya kro to nge se be nko do réparation au fori nya ka le bio se on ça dans 100 francs la tikpo dia donc il a été plégare pe gamé fin donc Nejila dog nejila dog a de huwa dangbe a de dangbe avec abloni fika bele na silo et là va les sibio allo yo bele na silo e boda ji da le apu o bele na pour passanti la file les boda ji yo ina fond o si be afiko e bokaji le tête de la peur fond fike si ha de chan les nous on ebe yo bele na ça aller pourquoi aller won chan quoi akbo fa home donc a gbogbo to fus de responsabilité parentale les miko Bruno ma no kore nu mi sia nu ko le gbe bio ko ware nde joro di ni so ni nkan se una wo mla gboji enye bless ala le gbo mla gboji ba mle glipa ke pan ko mi ba ho ya gon me be le church pa gon me kwa de ka je bi de ko no de do no varo ji do pantalon we de ko di le se mi janji do mi ba ho me kenya le po ele to wa mais on a modo un peu pekeresia et de vie ko la home a binye ku atabi o winya npoka npo be mateni we hadodo mbela me wane mbale ji dadanyo wa kenya ni ndisi wa ko dadanyo mbale ji wa kem le tro le to wa ko le bon parent we nya on le kan se wa no nda ha me pa mbio de vie ro le pa me ro da ameke da ha me ke ko be vo o ba me le nda ha mo o se nu ke le jo agome donc npo be ame ado afide la ha me nous on appelle hormone nous on appelle hormone ben tout notre ni puis on trouve tout notre ni ba trova trop va le bien le vieux ameda ha me la gwaje ba me ko nda ha mo ken tro ho tru nyan kwa me nkwa me amele ho amele ho nyi me kwa ni ken le gbona akwasida ma tongo an ja ni kwasida ke ba me amele nkele ho ke mpe mbie be mais quand enye le dit même ni journaliste ama tout cas désarmé que même ni journaliste ama désarmé que wa e décide bon pom la gbajo do kele di le mo ajan pom mais enye journaliste quand le dit le e be obe bon y va voir le kenwa ou français ben yo re lo mais que et occasion sur le présenter c'est comme si c'est gâté mais quand ni o e be so ko mere ni ko yo que yo ni kwacha e gbagbo jom ke ko le bon fils de responsabilité des parents les cas c'est un que be yo ko mo be ni ko e gbagbo jom do m de si ko me a e so ta bia be ni ko le yo amo be no bi o nye be ye ku yo va bon ye po le yo pe de ko to mo na be le place ba patapata o nya be ni be no me a amodi na be a be ke nyang be kan kenti ede eve et même son nous o so apende o npa pe homende mbo kwa de to la ha me ba bia be ko ke o don na me do gbesi me ma do ke lo no fia be do le dila no son gogo mo le dila to na be de ko to ne le gogo mama te ba va de ala fa be ni ne di o be ne jo our self defense be ne jo Bruno ame ke be ni ko be yo anya wa e hronye ba so hronya yo hronya be nya we ta bi o bi no se diplôme ko be yo na be le sia no sa me ke be vi o be nya me wa et toi fion dans les universités il y a une université et on be nya yo ni ko nya notre famille autant désarmé on laisse ça et on commis les conflits de responsabilité des parents toi Davido lia amedo lia o manya nyemnya be nyemji ma so yi ada wa me ma da wa be to be nya me ken point so e ko no pa da ko le ko bran be o ma ko gain link me ko jeune vie de corps vingtaine amewa atabia ke meni huna ba gbon e lo ko gbon e diplôme ko le sia be e mu ko be ona be ne ke be mo me be hun tan so le moji kano le ele o mun so na no acho ele hun le yo se just ke je so no so le o kleptomanie wa me o cho le ko po be ko do kaka e pacha me ka onyo ke yo nko yo so to ayo professeur à l'université de Lomé baby o be nto do formation ale nke mi le o be antique be ni o ame be ni o be wo to cha voyez les angles no no on laisse comme ça et moi mais en bas si on bas c'est comme be o c'est to me vivre na ne e be trop jonki et la to la saint et la be tia to me la filo le wi balo mais ma to trop ba avec mi le gna nya o be ni be
xome leke ye no bele do son no fi jembe nyon de le de son alors sous de le de nyon de ke puis de kale 600 be ji kwa doa manolo ele de neke amero la di don mbuna ho alors ali me mbuna ho ojo sako klobe bobe ko klobe ji doa povo ke devia echa do okay be echa ne do moame do ye ntoke le fi ya emu eno ele kaka e ba do ye nte hon kanyi nu ke nya echa ne be hon ba nyi nu ke nya 1960 me raisonnement 70 mais tiens nous gagnons un mille. Après 80 90 2020 be vieux antique vieux ni. Ne au play 1 2 3 dans la B. Le que miona que dit alors didina tactile. Smartphone. Et mi ole. Wa eni nde ke lebe. Ola no po amedro do le togo yang pona bevere valo me amedro lo me wa tanga tu e vieux mo me yang pona ne ne ona. Si we ko jile via pa de via hani no te brui me. Nyao ya togo to wa mi pona no jiwa. Kemi le gonfi de mi to nyanja le to no be kaka do pede nto chane mia to ku mia no wo msta sin pede o. Ke em se na la mona blona be e desro. No ja desro mia gonfi ya. E to ku no na benediction. Mo ya chanyo no ba no sa wo ne. Wo egbe kemi le ya no gbe ku e chan. Wa we la tusi lo jibe yo a. Voilà bien onya chan. Ta flache no le bien gbe fi to nyon no amnya bada yo. Ado fi o black board be na gele. Doke be wono. Meito. Le ko me keme o do me ni mo ba so gbe si ba bana mi. Ko me de ma be le mi ado afo concluant. Bana mi va so na jojo ya. Ouais, et nous on y nous les. Bah fuite de responsabilité parents to que mi le gba élément. Ne ne que devia do to bien si me. À part de moi. Et dialogue we do asia umtele wewa idwaja umtele wewe to that edwa to emi nyam le don sana ibe e de fun to be kemi le a o ma no sentir o ma no sentir une ko le action sociale le lo me to gwa be 8 millions alo de ko mi te na smig nte agba no le ko gbo mi ave smig at ma le 35000 amo David diplôme mi ave bi o ko diplôme tro chi kona mi la ho me gbe ke if your handle no bisi be nko ya be de banye le ko na no bisi wa bibi na mi no oh nya ho ke me ma ho ngbe a ngbe nyem le mo a de ma ni ta ni mo ba le ko a ho no bisi ro nga ja ba mo le pe wa e mo le pe wa nga ba ho no bisi o ba so no bisi na ro le pe ba ho no bisi ba ho nto o kwa bere e la juro wa re o mo la se ni e lu ke ble di la gula re yo e ga be social mu le o na be yo ho diplôme ganga tro ni charge cha ho me na mi no gba ji do cha délit de faciele do ne to ni ko dia enya wa cha ma wa ke ma se no gbere gbe ni ngba gble gbo do nhie mi no blom ya be nyon o name of you je di do ya me le be po couteau men san le be ko ma pele bi be o je si Bruno a e de bia te do courage to ne be ye toy e to ne zre ka be ma te so you ma te so do ane do to tsunami ele délit de faciele to go nous wa mi be ne mi le gbla a me constitution on nya be yo wone do mi wana place de fi ngula no be nya concours de recrutement national ko yi to la mu yi gbogbo nto e na ko le wo bi yo jo le pe ju no concours ni PDK lo pe ve me ni so o bo concours de amedo va duti am bo npo ga mo va composer o se ne ne be concours anke hia be nyama no ififi o se nke ne gba ne ncha me je si amede ma to mu go me la pe ba te po o de an gba de concours la ola te o senior o to je ale ko conseil public ale amero la ya saint edidi va tra se bi yo so e 40 ans Bruno ni raconta ya o le di ma ko do ya ta bien créé bien ma entreprise o ko me dadi de via do le cha kam yo jiro be na o melo wa jila o vi ko la no ho ele wasi o la do nku vi be 86 mai que o datu le juyame et o be terroriste o va 23 septembre 1986 a o ho a ho ko ke tro do kan hérité a o ho nyamo le funu amelo le kana ku do gbe a e ho ko wo évaluer la ho ya me a be ga o so no amelo po ho anyigba oro wa mo do anyigba titre foncier le di kan me mi ma gro lo me de to lo amedo ti ke o tu lo me de do egbe a amo ba ko me amo ba nyigbe amedo plon po to le ji o ko ma no no amo so abe ko ma ba be o
pade no yo ma gba kwa yin gban wa re do mo so yin afibu no la ko ba fi de ko ya pa cha o de so yan o ko ma la lo me no egbe obo la so e no amedo le ku e ya dro le bi obe yo la te ba ho ya amedo ko nto la gbo be na ni nígbà yín gàrí no so na yo adu bo we yo nto yo aku onko wo won fo obo le da o pi ayin so platform industriel that ti copy o gba kwa yin gba la mo si won agba o tu fe na me do ngba po tu fe na me do o be mi e funu a e fi han gbo yan ni lagba odo lo aloye ma gba odo fa mi o mi ndo lagba o mi e be do e won le obo ameko yan le pi abe gbodo me a wọ́n lè ná àyígbọ́n lè pòmè bá fi rí àmì bó bá yígbọ́n gbà kọ́ wọ́n àjẹ́ nǹkan ní wọ́n pè á máa tán wá yà ọkọ̀ akọ̀nù gánà mi ó pàṣẹ pé ń tọ́ ẹ gbogbo rẹ̀ kọ́ àyígbọ́n làmì kò bá ní ẹ̀kọ́ lè jàgbélébé ìtàn mi lè fún wa lè sì ọ́tò mi lè fún wa bó dá sọ̀rọ̀ risiculture ọkọ̀ àyígbọ́n làmì ó sì ń tọ́ ẹ pè á máa tán ẹ à àmọ́ bó yóò ń gbọ́kọ̀ ọ̀gá ọ̀rọ̀ bó yóò lè dán lò yóò lè du àyà lò yìí sọ ọ́ dẹ̀ àpàdé iná bẹ́ẹ̀ ò yà lò. Munye yo edmo yi va enyako be va ame obe sokaka pe amaton ke ni be nu jova ya be enu gbogbo ko yo gbon kuro to wa be enu ko gbon na yo kuro to wa be ni be mu wa omlewe ti be lo gbon san ni ame ro wa to tu fin ni o wa to na wa nyigba bula fibu ke yo la ba tia ni be nu wa omlewe o eye victoire e ame ro gbon to chan be na yo ke yo onwa yo ve po enwa médiateur de la République oui non awa nana daboya be yo so ni be nya kem so ve po be ni be la we na yo be la pe do yo nti be kon be ameko dia fokudo jo leva yo kuro to aye o so igaso na be la no po ni be nyon gwa ashkurun be nya be kema ne yo so yo chan yo be nya ni atamnyo wa ela te gbena edubonu glo comme nya fun lela 2005 nya sen oya 2015 alo 2017 wa doju donc le nya oh wa chance bébé e gon yibo be o to afi o va be yo mle po do nti de pepo donc atamnyo wa comme be eya si bébé onen sin be ni be ndi o jokuro to bébé lani avun lela le yo kudo dubonu glo do me atamnyo ne ya ponu poa ola tin sefa eye ola agbon ro de enu ke jia ola asoso na yo ni so le to no be amero le plan be anima ho la me si be nya be no nya ho be e ja hin ajire gan re va le togo e go me ni be si be ola se fi chan e go be afiko gba jo tro so le na yo chan mu jijo amebo chan baba ti tebe yo tepe be nyo ho gba so na yo donc enu kekian o yo na be expropriation pour cause d'utilité publique français be atom do no donc a fia o ho anima yo say veve to ameko le jable o le gnombe nyin be o ma gbaten e gon be funu mu anima o san de o jo amero le gnombe ya yo o ko npojo san yo to anojo tro so na yo ne yo wa nke yo ha be no la tro so funu no ja le o ma tu awo be agblepo la de le funu ado funu baba me yin gbe ora po be mu do ku be zeve dia mi ifunu po e go ni be tukara de o kere jo le funu ye mi ni va odo nkejo o be amero le gbon be ke wan to se ni koko be ni o jaba o amero to so o ba ni gba sasa mero to sasa gamia yen to ese yen to hoga ala o se na mo gamia make play nya nya won kan donc ai ta wa ni tukara o gba wa over to ni be enu chan ne egbe a won mi agbon be fi ha po be mon popo le si ira te won do ira te nchu ni be efin ana me kodo susu be wa onu ne yenti be te gbon donc e donc o le ja wa enu o ma gan lo bo re be yun ke ngno gbani goro re be yun ngno so enu ko o le ja wo eye no o to do dia enu ko be la hen vana ameko le nto me won wa donc mia wo yo na edugbon globe enya ekan be ho kasiasia game wala no do apabe oni popo ni wa wona ni ba mi odode eba le nya me average enya no chon se jagule we yan ra mo ba le ko so kakawe yo trora dono to ki pona ku de be yan gwa pa o yo trora ti dono to ki pona ka we yan gwa pa o be yo po e bi ameke la si yo so igbe a
mais que là on a eu ouais puis du cloton mais il y a les du cloton on venu friter on attend il vit bien on et là tu vas quand terroriste ou bien vite o kwa ko le gbon lo me to be nyare hein e anigba me nya ko le ko ko so le o ata peton yere ka o je si kojo afacha o siri ade nya ba peton me nyele nya be do ke mi on ya e ka se ti bonsoir e ka se una mbe game ke o wale daka ye o ja tu lo me do ado nya be no yo si GRPT be no me bete no ga me ma subo ga me que wale daka ya tu lo me de abe ye han ba ebe chantier di le fun ga na lo ete no na fun ga me pe envoma ka be ils ont fait do bene a me vale tu lo me de a me ga de mo nya le blon o le blon o le na mi a me de descend le français be me ne nous que tu hale o be on e ben ke expropriation pour cause d'utilité publique concision précision mais nous connaît réquisition a yon ya we fi ha on a réquisition quand il faut la cité là be fille o ja so woto wa no hwea ostro sona ndone nu ke be nyana ko le gbon kan pan be nya fifite kan rite o le gbon dan don ku be nya pe kaka do kan rite o le ko le quand général nya simbe ya de ba nya ho tom ni o me yero ho to sa le mi do hun dai le mi do hun le besime dai to kan hôpital la e pan mitona won atona gapoadi ato saint jobin ko ato colonne de la paix quoi trala ato campanu quoi adi ramco quoi avec ni a garage de la santé quoi odidi to enam garage de la santé ni mi a to hôpital be garage yo na le soutien me pan ko posa pe bo le dido to hôpital ne njaba nyina Adama Tassa ancien directeur prévention ancien directeur prévention routière directeur président ne prévention routière togolais Sam Dinaro fiele ke azondo to lycée pas comme ah lycée pas nous pour la didi ne ma wa jenasi aha me chondo ko trefi ya fifia ne tro to ngodo ngba nyama fike na wa ni ajopo mineda o ko bere yem second be ka chaque mais ne se ha réquisition alors expropriation pour cause d'utilité publique au legloa enina ko hell be ma so ho to be nyare le femi bro na gasia game o le second me kengbe o le so ijagble to ye le ni ye ke ba ya leke pi abe nyanwa chan tutu ba nyiso am sebo to fe tutu na mere o ye amo jijo amo be yo bodo bo le plefuna do hectare die jijo amo o pi abe no ai o be no do lo le ka ora no 4 millions 800 aha ne he lo di o le plero amo do hectare le fun ora ho 1 million 400 mo ga be nya ele de funa mo nya o nyawa o to fe tutu na mere o nyiso amedo ho o be votre rétrocession amo nya vi ko rétrocession vi que limite à 5 vi que limite à 0 nya so ha na ni wo réquisition alo nke mi le gbon wa amedo ke do susu boro funu nti ameko be susu funu adwo otro se ho dare nya be tukana la kwe mi po wa ya mi agbo me ni oni clever oni o po clever e ame ni so to fe tutu jijo amowe do nya ame kan se na me yo be fi ha to fe tutu do funu ata e ga ko le o le otu ne funu cha mu nya na mo ke ngboye abiti baba fe le nya me fi jabo o ngba ya ho de le mo jagle be nyaare nya nyem se kon be projet d'importance souvent quoi que o bo ja no do molu ye so ha be kwa ni bala mo si be ja no do molu a nyemnya be ne game ko le ngono noa dodo projet mi na dodo a game ko le dodo a o mbu mi aro me a do no ko ja réquisition a o mbu mi aro me a le ko no indemnisation aro me a ken bo lancer projet a nkara bana so ne fait tutu na mo be ga ba do a ele no clear for o le sen ken le blanc me e de fou o le bloc kan pan be nya do ko no fi ale ho tu le do ko ahwe gangaro pan ko kan pa le funu e ko ye de sibe agbale pe to gan fi an do ko amedu o ke ma ouve anu gan me a wa we ta agbale pe to gan soso amo di ko de amo so funu o de ameru wa ko ro ko me funu gan me ameru te so ahwe le funu e pa cha mbe o le gbon fi je ba mo ba le funu ko mo kwa ni gban be ga ore o le se go me a ndo ko fi se gan de pan anko funu gan me no to ke mo wa san fi se de pan anko ka ma gbo ale funu gan me famille brown no de ça me tam do no mo to le funu gbe yan to ba ho won la tregbo o la so logement ni me sojo e anko de funu wa ne e to bo ba mo ba le funu yo mko ga wa e o mi fi ja pele de projet abenyare
Biobio kenne wembe. Nemi le wo dodo a nde pipe no nemi do nyam ke mi school wa fina mbe ne ole wo dodo nko na projet a. Odo na le me kaka do na nko na be imprévu. Do be enu ya te ba jofa. Ele sigbo so hun yi agbede pa me. Be oni ve po emi a machine me ni na ya. No le nya be ya ko igbele ya. E te ba fe me wa ke igbele da bibuchan. O imprévu o la do idare be wa jire wa ha do na yi. Le o kaka gbe anya wa le clear for. Mse a mobile na na nyiswe. Masu hun be nyamba na ji subodo le lumea. Nglona be nko na gashi enyi nu kwa. O le se gome. Masu hun ko le blanc. Ne da mo so akwero funu a panko le ko na nouvelle présidence. Amoba ni ba me ke mo wa to présidence a antochan. O le se gome. Funu e doubli bo so agwemo ji le fi kaka tre so. E mi a le ko na jagle be an mo a alo mo ne mi agle wa mo ke na jagle. Anyi gba gbogbo wa amona so akwero funu projet lenti gare me pomse bobo so katapila de la mele so katapila de moto no me gbana yo ba no ete ya tebe o ma de moto fie kengbo mba se ameko wona wa ba ni gbenyi masu hun wa gare me amele pompo nyo be obe du proton te ma do nya me ka bo do na o wa o indemnisation alo wa o nu keji apa be hare ka pa fi ke to chan yo wona do ale ni bureau na wa be dossier ba hofunu ale nsi ya be so yo be ho mo to chan radio region se ya be so yo be ho mo to ya be nte do pa be abe so yo be ho mako so na dopa enya wa tati binene puis que mi le no e doubli bo benye la nya popo nto e amo tu baba ko le no amelo be ple na blifa zogbele funu la be ple na blifa zogbele nyom no gbele funu voile wa melo to jile tu pe hoja le mele wa de no le kan se uno ame ko sa no to ngo do me auto e moko yo na pa chabe mo no to e so do me a amo tu ko le funu amo be du me ni funu e ebe to be du benye wa be agbeleji benye ole tu wa be wa onya gar me be le blifa le nyon de gbo le funu do o na blifa zo gbo le agbele me pa anye no aba wo zerika no le funu be le to na be vla voile egbedede ntoto de zerika de nte o sa le funu no le to na be ke mbo bia no nto e ma no fa gase ga ba alo fo bi o la ba so ma po yo fa be e hona na me do ba go ba kuna hun to agbele me e hona na me do ba nye na blitio e hona na me do na leke ame oto ni funu la kaka ni game fiora ou réquisition et mi a 37 Lacra 37e avenue que Ghana to dono jo no di le moto we di oje et kotoka cercle mo que on a 37 na que zona so et mi a échangeur nous voyons rien no on suppose le mago suppose que zona to échangeur no di la o di le moto we di kra yo je et kotoka cercle dit yo wo mi a rond-point yo je mo connaît 37 na mo wa zon ka be ko nouvelle présidence ko do to wa be national theatre no be hale mi me ko la yo o su wa be terrain réquisition ouais et mo na ni so kwa ko la mo si e wa o ma si américain ngien le Accra ode et mo ke to osibe wa be police headquarters be nkume no to mo 37 37e avenue l'Accra et mo be nyo tro do c'est 5 voies oh mo ba we OK éduqué hôtel confort le ndesi de moi vidéo me gbenin non so mo wa e mo ganga 5 voies be nyo do bo mo ba we oh mo be nu we bo indemniser me se ameke nka mi agbo fi ni gemeke dodo riba yi be to fi haja we wo expropriation pour cause d'utilité publique. Ouais, on dit quoi? Calme à ce qu'on dit, voilà, no propagandiste obé, expression l'action. Quand on go to aller dit tout cas, et les défendants, les nouveaux que mille. Elle y a bien là du coup, toi les deux nous y avait là. Bruno, on y a, on blonde fait bien que n'y a pas. Et nous connaissons menu frité. Et tout le temps, on va faire qu'il y ait du don notre Léo. Fikaye et direct le que maglon donc nous que mi le glan no ja wo réquisition expropriation pour cause d'utilité on a les signaler une soirée obe ke enyava ameki commission ko do ye be le po me ko ba nigba yodo anigba de ole a oni collectivité o ba nigba et de ole a collectivité o fli o sen mais ameko keke o planigba o la no 2400 d. Pour une collectivité autour près de 800 hectares,
obe mia fufu mia hono mia novi délator akpokpe obe les commissions avec encore avec no c'est là que quoi et bon c'est la preuve que le service du cadastre togolais ne fonctionne pas. N'est-ce cadastre les où avec doc et dit yé qui a mené planning ban le enregistrement c'est le kobodo qui chez lui. Non on a enregistrement oui. Bon je n'ai n'a qu'un là. Ne décès ne pareil. Il faut le au noir. Non c'est la terre les Togois les on va ni ban. La terre appartient aux collectivités locales. Voilà ça va la terre contourner. Ne ne benoît belé. Quand ba collectivité de la ça ni ban ré. Ne ne belé c'est mais ouais. Dessous trop tard. Et nous non les pas maintenance. Ah non bon on y a même nous sort et c'est que nani so 1901 ne anyigba me nyawa ele me san ko bene oda sanyigba na gigba ndo khoma wa ndo titro o ma se oluwa c'est tolérance me oda si lo la onya be mbe pour archive wa ba no fait carré en comparaison non ne ho haya nto channel fi mu document am hale nya loi foncière avant indépendance toi document la signé mo hale domi on a reçu nous que nya le glembere so ha mate tati nya wala no pour donc madame wa na le glembere nya fi je e di sagare kaka ele conférence de presse alo nya le glembere be maintenance a no le maintenance a ma ni mo ça sagbase a be maintenance a ke jo le mi agbo a de nya yo mi abi to mi ko ke ba jo le sagbado to gbo a e se bi me la be do si o mi be nu kele funu gbana e mu bombiye o le pe et tu vas faire fort non même que tu le cadastre bien service du cadastre là le cadastre direction de l'urbanisme nous pas ta les mais nous pas ta les yon cartographie de nyaware jamo wo ton tare o la non enregistrer o informatiser voilà même l'exploiter archive non pas de le fait que les gougan que si les a mo egbe a nyang pas document d'archive berek betoria comment donc netima neti on do so barrière donc bagabe nyalo zio tome o ma safunu owo kaka game yo voir me visitor ba we on tete voir maintenance et quoi et du plateau de do nyame awo o nyawa yen din tom le ken bon tom e du plateau on les voit e du plateau me be nyani nyawo nyawo be nyibe ameko le biek bebe du plateau de nyani ko vous de guerre las e gambe e kaka glo etio e ba nyina na ameko la gba da pa nyawo no mama nyawo ne be no va ye gomme tom tele pas solution no va fi que du plateau nya rien na le nyibe doit sauter fusible oye e do la da me ojo on le odo de non nka tia mo la no glombe ne ba glon lo be nya yo o le glombe terroriste be e ke la glon anyi gba be nya aha donc et nous on dit que le cadastre pour service du cadastre ballon le urbanisme et cartographie service pour que les connexes mais le cadastre même en général le odo on l'a réorganisé dans le fond 2 et maintenance be nya ya ke to bon pion na pe no covid na mo vevelo ai na bele do nya ko joru to gbogbo le a ni be ce n'est pas leur jeter la pierre mais avec gbogbo le wa mais o mo na se ode ni anyi gba be nya ba ti ko lo ko le na dossier ole kenyeko mi blon kwa long pokpo ke o la petite foncière les 265 à t'envie de carité pour la petite foncière bout 75 mais ko joro to la be 75 petite foncière e di le canro et nous les trama ne ke obe dans la climatologie donc toi ne la donu nyama ne sauter fusible wa mais que o la troso va la ngabe yo et dans les agladi yoda oto e amoa mo ni be no so da don de nko apa enya wala ba vonju be ka gbe pola se ame ko nto no nya be nko egbe o to adu na hectare to si ame nyori o so 12 hectares de dans les université ba ji gba me o bo tro le da yin gba be fi ara to nya me ato e wa to so da pe e me so gba na yo la gba de na me o bo lo so da pe ne ku to enya o me avec on dossier avec quoi ni quoi les ko pourquoi toi su gbo doko wa yo bless il va pompo et quoi me dit obe il y a ni soit obe au état d'urgence sécuritaire oh nous en quelque quoi et tout dit les golungosi et tu as dit mais nous quoi que au grand état d'urgence sécuritaire là yo ya me o gba pana be
mine regardez il va donc clair mia allô et pas non dans l'état d'urgence sécuritaire toi aller n'qu'est béni et non ni soit bon so gaga que me corona va si be ya pe brave ya menenia mine blanc état d'urgence bénia et ya sanitaire et des mona jidudu abe egbe abe état d'urgence sanitaire wa o wa me don ti le ni a adapa me lo o wa mo nyonde le bagida obe eyin funo ke sojo gbana e fun kaka sojayin e viji gbe joku le dialo état d'urgence sanitaire wa lo o de comme c'est le cas lo et ya wa yo bi sécuritaire ouais état d'urgence sanitaire no if ya état d'urgence sécuritaire à Kobo les enoa et Togo be die ya le si bébé pas tonton de Benin si recoller des messans nia obe on a mon popo pour vide tobo la teno enoa contrôle permanent d'identité et comme ni be wale bola be vache wa po homa ora et est-ce que mais né do homa le toi ne be on va ouais de be moi carte d'identité à bon ils font là tu vois carte d'électeur à baru donc amenene amedo oya amedo ni o ka je te ba yo gbe bibi ngba amedo yo bibi ngba we ru donc amedo cho sibulo bon ni homa de ya tete la no si okay ola so do jesio ola no check in ne be nu kaba e egbe as bebe sojo la no ou en permanence ola pola no di salemo di se magbani si bebe ola de kade alo afiro ao egbe a ola na ni ko sube waso patoton bende so trodo e miabe eje ya tutu si bebe leke e chukada o le joni ni mia gbonbe ni ne benu o le bio se bere e me sonu we la nyi ko e me sonu we ni be watin so tite do e dugbongbon be nu ko we o le joanti alebe nene ba mo o ngba va po e mo le miabe e joanti o gan be ne mia don kwa pe o tre mi don gbe va ya miabe soja mi ni po e kule nene be enu me donc awa so tite do nene be enu antia e ni be état d'urgence et sécurité be enu keye odwa ben je sais combien ouais pour no vino agblon état d'urgence a même pe ngbe aton pado non me be nyodo na so ton pado edu nege me mama le abus o ko be o to asi meji fi anda pa mbe nya wan ke o sanitaire he abus va ya ke anyo sécuritaire ya comme tu bien fun to la do sanitaire balo me jura da pa me ha o fo ani se fédération métoria fo yin gba le fun o be ga afoji ko be isame e ko gba le 200 millions de chan o ko be de nkele jole fun wa et never do ga no ko na be de ga collatéraux ma deo nke mi ami no fe ni be alo yo ke mi ami la we ni be ke to be na le funa lo do nke ngba se ni so bo be jole le ko le funa to bo be ngo anu fi ke be osibere ngo ado ado ne le vide wan ni wa yo edu abeni ko fiti ha gurungusi be nyawa ke ngba se na so no be tous les di kaka ga popo ton do ke nu ko mlele no je wa ne tous les di kaka popo ton mani place be nu do le lo ame fi gari me na yo bona me do be le men contrôler no to be ame ba ya o mo na ga popo ton va no bona me jini e won ton am so jido karu viviro ele man contrôler ko to na be ba ina san wa so jido ma bloquer le fi ane ne di pale kare e di pe no na de na mdo de e ba to ba mo le fun kaka ka popo ton un place be nya fifia état d'urgence a be nya le o mi ano le to no mi sanitaire a jo le be ya nebe ni sécuritaire a o ja po mi asima be pe go kwa mo le fun mi o si pe go a ball ke mi fun na video mi mo le pe go wa je sais pe go si ma to ja po ko le fun pa wa ja agba fifia enu kele ni be pour hen ton le zona me pour hele mi ta ti place pour hele zona me do ni do la kina ni so bo oyi wa be se itenga wa yo wa me kaka si bebe plani ne dia emi atoju ho le akonto me a ezebe ame won la ba ji kokoko be aba gogo mi agbo do la gogo mi agbo wa jide la gbon jide do ke nti an kele ngba ni ko to ka do kele mi aku odo me gbon jide ma fa yan wa ji no ke ye to Burkina be nu ji yo to Burkina to aji kaka ma do gare me o be je be ne be park de me ba to gbegble wo le funu o ba to o ba gogo mi de ka o be mizion e de ba joni so e o si be no via me ni pata tie me amoja fokule nya me ba ni yo wa bo de o ton pa do te pe an to fifi ye o le gbon be
et mi a le ko na ma o va wo comme bien le ko yo funa vima ado amela togo be gurungusia be nyawajo o le bio be nkela o ye nke kamile nyawa me so ke yo guna terrorisme be nya kaka le mtogo de le kuma o pas à mon justifier quoi à mes comptes wona terrorisme o justification les vieux ko le date pour toi le fican. Oh là, mais plutôt bien nyare ngba na ji no ole bi on bere nke miami o no ma ya on le to no bere a me won hia ba on le pe na o ole se gomea nya npo wa be video de kwa mere no be yo kuvo kwa be ameke yo le wa kwa nya be yo kuvo kwa be ya amekuku be onyi kwa amekele no amekele prédisposition mais ndo raison de pe ya di raison de pe ki mo ba nka ko be ko bu ele le fore no na ko pe wa me le funa les enfants là et non a copé que bon d'actuel et premier ministre non a fuma amobe copé ya du copéré yo ni comme bio le ko le funa ma gurungusia amon ba bi di do modo apa won ji ya wo be ni ko di na bi de ni te yo ni te le ka ne ne ka po no yo amle ha ka po se ni wa ja la de funa lo no yo champion alo ka ku che alo no ya de funa et donc le la grand ni bere pour un pauvre petit bout alors amont que y a beaucoup le funa lo hydraulique en termes là sur le cousile no ne be attaquer o mi so tout elle dans le funa na nyem se fi ko nyem se na do do avec gomele wa if ya nya ve gon le bio se be e ni a mais so na twa na no ma wa we gekeo do egbe a me sa me le gbon be no opo me ko wo yo vo to ami ko na be groupe état islamique wa ya pa chana mtono le dewa be de ofio ke me veve lo va ho raka kundo le e mi a lo ko na mo eju won me le fun wa oh no ehun ye de ko zane ehun e to ta be pick up ya ye de ko zane America ma te bon ple hun kaka c'est 200 300 voiture neuve ya America ma na filière ke me beto na kaka bana wa gbore fike wo le opo fike me afido le kuile Toyota ne sa hwanya be série so 10 20 90 20 que ni numéro de châssis kaka do fia Africa Equiroda no état islamique non pas pick up ye clink amia to yo npo no video lo nso se we Burkina la finite ma me mo so mo sa ne pick up na mo le o fia financement fia be so no ke wo be quoi mi ba polémique gobe mi ba plonya ke mi mignon bio ko wo pour mi laté wo ça be pika ameko ba le yin agbate ba sra fún fi o tele po mu yeye le o fi o le po mo yeye le o fi o le po tu yeye le don nu ko du no do ko pe ko le won fi anu ho echa do hi on da po mem epo agban 21 le ko pe wa mu wa ba no ko le kwa yin gba ne le gbe o to ko lo be lo so wa le gbo la no ho fun re no yo le mola nya lebe à part ya occupé funwa so bum le wasi ube do que sinon ndem le funu ja beso ya so do funwa me nyinya bio on tin kenti le bio bien tin on ne do egombe nous que yo le yo be terrorisme international qui va pour qui ya pata me et que France vous na c'est une nébuleuse Amérique pentom le nyam kele jo wa le noter la nyimbobe America toa beno ebe Gaddafi le du ya me ele le si le parle be America toa de photos quoi be renseignement o ma te nya o jibe wa po ya ayo jibe wa po ya ayo no jibe no te la ni so le français o be ni so nde nu ke jole Burkina ni so yo da siwaji gbangban wa c'est tinga français pour appui aérien na we no le gbogbo appui aérien anya be akano jibe drone odo ke drone odo a o so drone ya ma localiser o ne mo subole afia ne mi bale be o mi so pe ton mo antia e mo be chaleur gbalo ke be on a radar capté ne o la nya le wa be machine o jibe mo enu ke le so enu so ele so le funu ko nya enu so do mi ba so pe ton mo mi so ne pe le ko gbo na camouflage be nu we e we no ba appui aérien na nya be yovo wa o da wa be drone ro ya me o filmer o localiser o nya no avion le ka fait quoi yo so neutraliser we et nous le wo la pisi afia mi ka o le we la video o le sinya gomea nu ka o le la video egbe ke mi na ne to bon to si te be plane ne be drone techniquement nu ga ke mi la so play do higa ma be demi o va mi do a me former o ke o la te no zia mi abe mig gbere gbe to 74 meton ke
ene Mobutu Java san on kuna on anyem nya be hunbo bale mia si egbe nya ehun loko ne ma loko mi avion de chasse ona ahwa ba pion wa nya yeye bo le mia si o ke la te jo ke ne le jo le a ona son option a no lo défilé encore là l'avion de chasse le dossier so wala na ya Bruno à vous pour option là fond l'avion dissuasion top dissuasion wa egbe ne opa egbe ne ke mi le ne to be opa e de kaje wan ke ni aja to be ni aro mlato mi a officier président ne le pa faut pouvoir la nuit vous dire aja to ya oh wa ba gbase to ba gbase oh muruke ya abe ko gbona be slavo o okay pepe negbe le wo ko kike be le me wan ya me pe mtele hen le hon rojo a onya be do arma to mi ki arme de dissuasion yo ne mi plavion de chasse à todo yeye gbe yo dera aéroport fun pour ye o filmer les télévisions ko ya mo ils sont pas que mi a on n'a pas on a na tenté de la patrie la mort allo bono nous serons là Barbiolo il y avait quoi on a que nous chantons moins encore pour les télévisions mais nyak popo que ya me won ko lo on ya be e yeye won le miasia pour la patrie on la foi on la nous serons là ancien combattant en fait il y a que blesse on travaille divisé parce que académie qui school sans les universités mais on a cours d'histoire et relations internationales et nouvel ordre mondial en Namibie il y a point de guerre il y a que des guerres économiques donc à Egbemea si nous quelqu'un que le voit bon ole we ametia me dibe ni we kudu subi yecho wa sa tuiri alo wa sa movie egabe wa we ne gabato le minayo donc il y a que des guerres économiques si vous verrez comme le gnombo be akpa ya jito we le titre akpa non il y a que des guerres économiques donc ametia me le we be ndeni to ndeni to subi minaye voit et nous qui nous n'y bena dommages collatéraux qu'on en est moi ou ni du mevio kowe wabak betine me bobore ni sont mi a novia meni ko wabak betie me on wa sibi amon et nglona mi fibia me robe pe blave vote ton vire le 23 janvier le amon tibi on pas de que la gbe anti kungbo donc à un des cas qui les nibe bon sibi que diru doit we ni et otedo et noir état d'urgence sécuritaire font donc pour la bajagba awe do de be eno ne ba tro sem vide le fun ou le bele egbea kusube ne be no ola don kube o consider do yo se be Ghana be renseignement o kina eno ale ba me do le toto do nti le fun le togo kudo Ghana be de o be toto me consider nko jijika ko consider do yo kwa ne be no jo donc a elebe wajibu babe ni be no na ogbe sezere kakwa wana wo doku de ntila ni clash ko na le miabe ko me kuro to sebe su miabe ko me ai tout trop de fun ave un trop de si be na de nuke mlejibe ma gbonare miabe ko mo et to un trop de ave un trop de kudo to me o na bu clash donc si be o de no wo enu bu clash spontané on ko na la po be fon mi la fon kwa gado mo o matin tole a o nya ga ke peut-être ko nya ni tirim do la o me vire pa on va do me apobe e no nyi yon gbogbo nke joma est-ce que be invite me gbogbo o ku so jo ko mi ave come gbogbo re mo be nya après ke ngba mo ba le yon gbogbo re do mo ba o me o le kankan donc anene be bouclage jo kuro to wa ne si o la te no wele fun chan kudo sube ne be enu parce que be egbemia ke enu jo ni so wa yi enu so ke so wa Amérique imponya ne amekulo ala me mko ego yimbe minister ke pona de dino no be nyogwa mpo wa kontare pe mpo de nyare pe to la no po le mi ano minister wa la no pro nya lo minister ke pona wa be nyogwa ne se ne be no to okwa ku he de gba yin won de to le nke mi le gba mi tutu ba dans le opération militaire nous to ko le dire que me kaji o bo le démocratie kankan o me chan ministre de la défense au top secret pour benina do munina du to pour benina fifi amia bo fifi da la ko be ne ke ni hunya be nya ba so kenya le ba général ya que ta me ha pour le ba lo nyo ni kwa nyere et que le ba ministre de la sécurité de la protection civile pour beni que ya gendarmerie police ku nyeba et dit pour beton ministère des armées ça c'est bien nous les fonds bien passé Marguerite et sans hymne nyakade et sans hymne
okpobe mi kenti mi ake mi agbra pa won do okpobe sécurité be nya okanoju no ato voji do na me siame o le se kon mi e no ale do voji na me siame o ma te no gbo be Togo le wa mo surtout o biobio ni sa ke nti don tim le nenye ku abe nke na e o panko mi mam to no ba me on do na raison waya ne o la te keke o la te créer e ceinture vidéo funu ye o la te no to me afunu ate no wa be nu ko wona e fifia okwa mi a le ko no so ke nya won le are e nya ni le capelo mbia no ko ni sebe adolate un fa nyawe no let's me come ka mo jina me no de ben kala na mo ti patrona nko nyina mo gbo na be ahedada matena matro kamikaze ore nyawe le xose ba pa ja endoctrinement latena do to na me de ben ko la yi ku la ijipo no ko la po ma wo nu latena ne oni esprit faible de la te karodi on laisse comme voir fifia nkena ye e Togo muni dude ke gbe ma gbo be et conflit non à chrétien et coup musulman mais les Togoyentia et créé musulman va se de loi de quoi dit sur les tafouyo Togo mi douon pourquoi Togo le beaucoup nyam de si on na musulman maglobe ouais c'est islam en Togo menuere fafa la paix do no le bu tabaski no asan le Togo fi apo amese bu ne kwa amese ame ya au que na dozo yi Tabaski soit en pleuve. Que on veut bien confier. Et nous munina kuheo religion munina kuhe gare le Togo. On laisse gommer. Les que Togo to pratiquer la religion de ko doa munino. Mi desi no mi amia no le fi avlavo no ike bumea. E do gare me ne tobe togbe ja to afide. No ojo inafa. Vo dule ngbe mo ngba church ho mo. Do no yo togbe action be check patako over on a convergence. Communion des saints. Ndaba yo haribe nko. Convergence patriotique. Wa gomisi semle no nesini. E wa mia e wa tu fiare. Ma bio mi nyare ka mi ba do nti jijire o. Ni adumi jiwari. Nu ke pon kuma na mi welebe yo. Do ehinya be dua ke dumi vioro do aboga. Do ni so adu do no tore le gombe la nyobe. Ne mi kwa me de ebe no no me. Mi kwa me an je no na kwa me son. E ame mi ana wanya kaba. Le mi la te do aboga ro mi o. O nya abrino. Enya nwere nto enya wa be do ke mi de ane eduwe gbagbe. Mudi no. Ke obene ni nebe nu bana. Mi apata mi do raja agba. Voilà avec vos cons que kafan. Benale e kan du yaleke. Bena awagbana. Bo kwanto hala. Ya nya awa me. Enu ke ntie enyawa e wo flop do are. Ni so ke e ntuma to ajoa. Enu e wo mi. Olesia. Enu e wo du. Enu e wo du. Amedo so enu wa so le se enu wa oponu awon ni. Enu ke na flop ni so le nya tutuma to ame. I don't know. On va te bobo to ko so dakaka me nyi le dure me. Vous avez quoi que John? Nyi le gbo. Kwa ye to ko be dure me to la te bobe si gbo wa opo nyawa kan ni yowe. Enyawa e obo sugbon to lo. E to be mu nya me ba gbon radio je voa. No i réseau dia nyawa obo nto be yo. Enu oduye. Mu miao nu wore mu wo Togo e mu wo miao de. O le se kon me. Kemi de fifi dia nyi kan ko wo nyi so to amega ho alo ameko je ola gbe no be. Nuke mi o amyon enu wo duye enu wo miye o nígbà o mi jan e wo do ameko ve lo to a e du be do o be le wo e gbe kemi lo le bi obele ke no me ke mi ano ma munyi be no be o la no yo mi ne yo la ma no si gbe le to go to be la me se délation lo re ne de o le sama me ça pele ne yo a la yo patriotique be la ni ma o ma wo yo a si bebe no pa me de nebe do risque que le no me nbe da we wan e fe na da me do mi o me lo no be fe na da me do mi o me be fe na do me na que un terroriste ndo asi e apa ma kale nbi bo ame ni be ne o pa me de o no le pe no me ke ji amo ba agbon le ko e nya wa e nbe be nbe ke mi le de no be nya e kam ya pata le do ame aye po nya pata mi na no je nyam chama so pe magbon be mu ni be ame be nkumi ye mi la po ye mi la so no alo nyagbon be ame le jubio mi ami senebe no subo ya to le ko we wona kwa le mi acha mi abe jumia nya so kon ro mi aso ku da mi nti be wa we wona donc a ele be
mia jagba si bele ke o le blen so ni alo si bele ke bless chang blen ni ame gbogbo ri o blen les réseaux sociaux ji ebe obel su bobe muni ne wowe ko o ja ke be o wa be bobo ma gbon be yo afi ale ke to we o lo la gbon be yo chon yo le pompo le togo ben comme si on ma yo afi le pe ben ko be yo we le wo no donc wa gbon be fifia e noa e kamia keke donc aneni be mi wo no mi po amere ke ye amia mi po be ye be do no la te be mi anto mi gba ti te mi abe million de ko pouvoir mi apo ameko ni o vile to ko we o nya nu ekuku ogun abe to go sojo o sebe o kuna nu menwere donc wa o boy o lai wa o yo like plena e wa we la wo nu ekuku anya be ameya enu ya leke o to be nya la meya nu ya leke o to be eyan ma gbagbo ya kewe na re aho agbanju amagban le gbagbo be to wa mi o ya le gbagbo wi ni temi le are pe fun le ma so ature me fe o le wo mi oba ya mi le nu ale wo bole Burkina mi lo la le ngonu be da so san amere le bi o menu ka o Togo be sojo keke ko le lo me o ma remonter o so itialo wa so mama me so yi région des savanes amené wa dodo Togo frontière à 5 mètres de près 5 mètres de près kaka wa trodo bien be frontière keke kaka didi ba do ba salibe ni puruma be funu keke wa me ma nyo wa dodo frontière et à 10 mètres de différence alors 5 mètres d'intervalle alors 10 mètres d'intervalle kaka mais Togo so jo a be o sugbo ola ti onu afa wa trodo frontière akwa be kan me a ne gba na vigile pirate e go be lui a sentinelle ya ne gbe wo ku clairon quoi et on a fi mi avec terrorisme wa présumé djihadiste wa et nous là pe wa on to la nye mi ya planga mi bli ne tantolo e yin so Togo baba ko yo po bol kudo iswati ni le lo me o po para ageveveo nka wo va kula gipote ana mio ko bi bayi Marrakech ni sauve dogo kudo Cap Vert agelo lo ame veo do na mi nka le jo ni so a colonel Guy Akpo vibe mi no la lancer et opération sauvons les perviers et quand ya me la fokure me mi ave de to la fokwa me ba ko ndo le di be a mi ro o si go be mi ave bol be nya o so to pom me kwa ye mi yo bless ka le ko oh du ko a pas be go ko le bien nya bi ko na o kware tout pas je prends le décor comme ça nya nya mse o kwa me ko Cristiano Ronaldo et Messi ku a me ko pour la bonne yo le bio bol be nya ko le pleka ko be et avec l'aide de Dieu je sais qu'on va gagner nya so bon nya ko ah on avait le préparer physiquement nous rinto yo pour la bol on sait comme que obe que colonel Guy Akpo premier président de la fédération que le bon be nya ni soir et foot do e wonu ya na mbide nya we amede o le blanco ya toto aja o le blanco amede be galé Togo fédération ti be ne so sida gba me soro be hormone fifi kwa avec bol en ma no nyo Togo gbere o ma no placer ni nya wa placer e de ka nya we o ko be environnement ke me o ko ama mu imoji ku ntoro je signore nya to be ni ke mi no na bol be nya o je signore e pona wu ko to elle a le tati placer ni no ke chan le wa do ne to be ne be nu le amazon le ha besoin on laisse combien et mo bi e be nya kaka do to a do flu ngoti me na me ni mia be do nya be ha do to o do bi enya e be nya e nu ke le di me ne be nu le ya nka le di me pour contrôler me ko le fédération e gbe a o jisi e la te pour no la don ne be nya no do la po 25 millions le fi kele 2006 be reliquat mo asa 2006 be gando bale ya no te ma no la nya be dem global no la do o ko le e nu ke e be gbon do nya nko video a mba ko supprimer voilà comme mia agbeton ale ke bela gba ji kala gba ko da mi gba ji gba ko bon bon ko le nya me fino le dangereux le me e nyi bele ko e du ko cho bana ne wa fam le wa gbo wa afa la na wa gbo na fam le wa gbo wa be de la na wa cha gbo pe e Swatini ko le gbo Swaziland wa na ne sen Afrique du Sud amoni wa cho ni wa na nu on to yo gbangban ba no le gbo no mo be no be e o le goli adare o black goli o bia e nu wa environnement ke me mi no na pour na bol le fia kankano di le na mede o voir ni kan di aspect wa eni vivre to ko la le to go be bol be te pa kibo nya nyere ka kwa ni kan di o ne e do o be nye e hakele nya si fo ko la re nya o be ni be wa be match ami ko me o to jijo na mo ale gbegbe
ni so ko ja ball ko Eswatini no me se kan gola duji ko be onu ilu wan ye be gba to bo wa fe duwaji le Maroc amu o de ball fe ke le yanti le septembre mais o gina elo mi la duji Blaise agbeto ne o le ta o wa to temi a tete le ko gbono o va le okere kaka gba o msona o to tata e ko to kere je o gbanu le ka yin Blaise mi la duji la David obe dodo polo e to abi e mirare moko po ya lo me de ndie be papa ni me de ndi no inyo wulo mi la duji la karo jije la no be yo je ku to Blaise abi pare itere o mi se na bola lo da dai mi me ko to wa se da yo le yi o yo poto le no tu ame le ke o et doit y verrer en fait et dort revirer oui laissez-moi surtout Eswatini be match nul la me fait que mi match nul que mi wo kudo ni soa ya blombe concentration vire manquer na mi ato concentration si bébé le ko mo ke ko le ka que mi bolo ato e di kudo to e va do afilia obojo alo o se be odu jibo eye o la po mi abe abobla to ake u no na gbodo mi agaro mo e va le itami an je ne va le itami ado de a si be oh bolu won ke o le pa bola e va go be va do afilia ke bojo va vilia amo ba pa ko le do aye na garo mo va o patron va na wa do ko mi vire donc a do ko mi aglombe c'est vrai bena o blombe mi abe vo amo wona bo so be pona bol vo mi atoa mi podo funu ha e va mi so ada me be na re be o si gbebe de vi o ko le po bola agbeto interest gbono ni po e o be o va interest an ni so avilia be fofodo jene a ka ke me o po no ko to 2013 be no e no mo mi o yi donc a si ame gbogbo de o le a oh non c'est vrai be ame de caricare le me voit ame gbogbo no me o yi donc ale enu ke wo wa concentration il allait mi te sauver per vialo Blaise sauver per via donc voilà ouais nyamu ko le kafu e balo Duarte ku de be ki technique a bolo donjole egbere kare nde George na ko le vitkire le ason ko le zon keke ame je be egbere kam le nyabe mo di be fédération to obi akonta nyabe bol to ambol to be sélectionneur a bol cha ame chana me obi akonta ye nu ko mhle ye obi ne te blonya wa ke wa ebe nyajo si bele ke ni ale blonya ne be bol tuma to ko lo me yo umdo bol yo umdo du jile bol wa me be yo nto e bagle le gare me le bol ame vo be bol Maroc que yo Maroc ni so be bol pour to on be pour bol ebe nve je si ebe vio la non mais que mola non be on be pour bol e donc abe ne de yo ba yo mate du bol wa ji ni so bi ana ame atele o le ko no etele de me so nu wa ku so le so nu so etele so le so nu won ere ne aka e do po la wo ku de vio chan re nya o to na to vo ne se je ne ku amere ko sin vi le ma me po to de biblio ni yo va wa de kuku ne ngbedo me toro chamu da fo le baji ne de yo amelo so da lo bi kwa o ma de o no e no po fédération ada bi go be susu keje ke o bi be ya me yo ayo ma no gogo nu o are ele mi abe ha do to me wa ko bo so no so to eria o kare Bruno nyele ti be amaro wede me nyele ti be ya so do su na mo gbele to go be zo ke po na bolu e o mle ko nda to no jan le gbono be yen se mi a le ko na de ka je bi ke popo ke Léo Messi a yen se gbono ko be avec Mbappé pẹ̀lú avec l'aide de Dieu on va gagner yo vo mu anya wa gbere gbere me gan ba mo ndo na gbere no ja do to ma cho wona ati so ka be ji so wona no sana ti blento wona no we fifi ale na ti malo ko nya be ti maya ma pare enu pata mi a support psychologique ce jeu des ébevi ma non rapidement mi ya pour final coup ce jeu à Neuville quand on a golo ame mi a be ti chare monsieur Gokanye nya be gbale bo mi process de sport o mi la da bien vero do mi ani so ébevi agbana ja ba ipo ta be terrain me mi do clean aji le mi a dero la to ame mi la da bien vero ame to get de ho ame onu mi aji mi da pere ya be kewe komi ya be kewe se bien me colle ko pe ku do jiji pia mi yo me ata Bruno Fidel mi sa ku do no virusu Robert ya ble no pia ku do trolle o no ti bye bye